नमस्कार दर्शक बंधु संस्कृति और परंपरा यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु स्वागत। पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे मो द्वारा प्रस्तुत प्रबंधटीर शीर्षक हेउछि आम संस्कृति रे अक्षय तृतीया। मानव एक गोष्ठीप्रिय प्राणी। एकदा से थिला एकांत भावरे जांगलिक जीव। ना थिला तार परिवार ना थिला तार सामाजिक जीवन। मात्र मानव चित्त वृत्तिर क्रम विवर्तन फल से परिवार सह सामाजिक जीवन बितेइबाकू लागिला। संस्कृतिर अर्थ हेउछि सामाजिक जनजीवनर आचरण और अभ्यासर परिप्रकाश, जहाँ जनसमाजर कृष्टि और कृति को संयमतार सहित संरक्षण करे, ताहा ही संस्कृति। आम संस्कृति कहिले जगन्नाथ संस्कृति को बुझाई थाए। ओडिशार धर्म धारा, सामाजिक चलनी, नीति नियम, पूजा पार्वण, साहित्य संगीत और कलाकृति आमे श्री जगन्नाथंक स्वर्गीय विभूति को ही देखु। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया अक्षय तृतीया नाम परिचित। केतेक आलोचकंक मतरे एही दिन ठारू सत्यजुगर आरंभ होइथिला। पुराण मतरे गंगा नदी अक्षय तृतीया दिन मर्त्यधाम को आसीथिले। सेथिपाई उक्त दिन रे गंगा, हिमालय और शंकरंकर पूजा करा जाए। तत्सहित मध्य भगीरथ निज पूर्व पुरुषंक उद्धार कल्पे 144 वर्ष कठोर तपसाधना करी गंगा को भूलोक को आनिथिबारु तांकर पूजा मध्य करा जाए। श्री जगन्नाथंक चंदन उत्सव अक्षय तृतीया रे अयमारंभ होइथाए। एही दिन ठारू महाप्रभुंक चंदन लागि हुए और से जनार्दन भावरे पूजा पाती। अक्षय तृतीया दिन श्री गुंडीचा पाई तीन रथ मानक प्रस्तुतिर उद्योग पर्व। तीन ठाकुरंक चंदन लागि अंते रथ निर्माण निमंते महाप्रभुंक ठारू अनुमति अणा जाई तीन रथ निर्माण दायित्व रे थिबा शिल्पी मानंकु आज्ञामाल दिया जाए। शिल्पी माने उपवास रे रही से दिन आज्ञामाल ग्रहण करती। तत्परे काष्ठ उपरे श्रीफल भांगी नुआ कुराड़ी रे अनुकूल करी चोट दियंती। एहापरी रथ निर्माणर शुभारंभ होइथाए। पौराणिक किंवदंती अनुसारे श्री नारायण उक्त दिन जगतमाता धनदात्री श्री लक्ष्मी को एक अक्षय पात्र प्रदान करी कहिथिले जे आजिठारू श्रीमंदिर रे केही अनाहारी रहिबे नाही। आदित्य नारायण मध्य उक्त दिवस रे याज्ञसेनी को ताम्र निर्मित अक्षय पात्र प्रदान करथिले। अक्षय तृतीया दिन पुरुषोत्तम क्षेत्र सन्निकटस्थ विभिन्न पुरपल्ली रे अक्षय घटदान रे मुढ़ीमुआ भिन्न भिन्न रकमर फल सुमिष्ट द्रव्य इत्यादि रखा जाई कुनि कुनि शिशु मानंकु आग्रहर सह बंटा जाए। अक्षय तृतीया हेउछि स्नान और दानर पर्व। अक्षय तृतीया ठारू देवस्नान पूर्णिमा पर्यंत प्रचंड आदित्य अनल दग्ध मानवधारी को श्री महाप्रसाद मिश्रित शीतल पानीय तथा वैकुंठ तोराणी दि जाइथाए। ओडिशार कृषक समाज अक्षय तृतीया दिन कृषि कार्य निमंते हल आरंभ करती। एही दिन अक्षी मुठी अनुकूल और भूमि पूजा हुए। नुआ लंगल जुआली जोड़ी दौड़ी धान बुणा भोगेई संचित धान विहन साहाय्य मुठी अनुकूल कार्य होइथाए। भूमि पूजा भूमि कर्षण और विहन बुणिबा एहार विशेषत्व। साधारणतः परिवारर मुख्य एही कार्य करिथांती। नोहिले पांजी गणना अनुसारे जार आयव्यय हिसाब अनुकूल होइथाए सेमाने एही अक्षिमुठी अनुकूल कार्य करिथांती।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଧାନ ବା ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ ବୁଣିଲେ ତାହା କ୍ଷୟ ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ଶସ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଦିନ ଏକ ନୂତନ ଗଉଣୀରେ ବିହନ ରଖି ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଟୋକେଇରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଚାଷକ୍ଷେତ ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ପିଠାକୁ କ୍ଷେତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପୋତି ଦେଇ କହନ୍ତି, ମା ବସୁମାତା, ମୋର ଧାନ ମୁଠିକ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ, ମୁଠିକ ଧାନ ସହସ୍ର ମୁଠିରେ ପରିଣତ ହେଉ, ମୋର କ୍ଷେତ ଖଳା ଖମାର ପୁରି ଉଠୁ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଉଠୁ, ଚଷା ଲକ୍ଷେ ଜୀବନ ପୋଷା ବାଣୀ ସାର୍ଥକ ହେଉ। ଉଡ୍ର ଦେଶର ଚଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ପୁଅ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଭୂମିଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପର୍ବରେ ଆରାଧନା କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଉଥିବା କାଳିଆ ଠାକୁର ଏହି ଭୋଗ ଯୋଗାଉଥିବା କୃଷକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ବାର୍ତ୍ତାବହ। କୃଷକର ପୁଅ କପିଳା ପୁଣି ଦିନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନାମରେ ଏ ଜାତିର ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ନାଁ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତିନୀତି ବେଶ ବିଭୂଷଣ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 36 ନିଯୋଗ ଓ ଦୈନିକ 60 ପଉଟି ଭୋଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ କୃଷକ ହିଁ ମାଟିର ରାଜା। ମାତ୍ର ଆଜିର ବିକଶିତ ସମାଜରେ କୃଷକ ସଂଗ୍ରାମରତ, ଏମିତିକି ସେ ତାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 16 ମାତୃକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଷଠୀଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ ବା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସେ ପାଳିକା। ଅବଶ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଷଠୀଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଥିଲେ ହେଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଷଠୀଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏକ ଶୁଭ ଦିବସ। ଉକ୍ତ ଦିନରେ କୂପ ଖନନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।